कंपनीज़ के अंदर जो इन्होंने जवाब देना था, जो पैसा जा रहा था इन कंपनीज से एक दूसरी कंपनी को, वो 300 अरब रुपया था, 30,000 करोड़ रुपया। उससे पहले हमें ये पता है कि हुदैबा पेपर मिल जो थी, ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी बनाई गई थी और ये पैसे भेजती थी यहाँ से उन 16 में से एक कंपनी जिसका नाम था फ्लैगशिप। तो यहाँ से पैसा जाता था फ्लैगशिप, उधर से फिर पैसा पाकिस्तान वापस आता था। मनी जो ब्लैक का पैसा था वो वहाँ जाके वाइट होके वापस आ जाता था। और 1992 में इन्होंने कानून नवाज शरीफ ने बनाया था, वो कानून था इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992। उसमें ये था कि जो पैसा बाहर से आएगा अब कोई सवाल नहीं कर सकेंगे कि किधर से आया। ये पैसा इन्होंने अपने, ये कानून बनाया था ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। 1992 के बाद इनकी दौलत में बड़ा तेज़ी से इजाफा हुआ। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने ये सिस्टम बना लिया मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें हुदैबा पेपर मिल शुरू में थी, जिसके ज़रिए पैसा ये भेजते थे बाहर, और तब कंपनी थी फ्लैगशिप जो अभी भी है, और उधर से फिर पैसा वापस लाते थे और मुख्तलिफ लोगों के बीच में बांट देते थे। मेरे ख्याल में कुछ 40 नाम थे शरीफ ख़ानदान के कि वो जब पैसा वापस आता था तो वो उनके अंदर सब बांट देते थे। 46 नाम थे। अब हमने ये दूसरी किस्त, ये जो आजकल ड्रामा चल रहा है ना, मुझे क्यों निकाला, इसका आज मैं दूसरी किस्त पेश करने लगा हूँ। ये इन्होंने कहा कि जी मुझे इकामा पे निकाला गया, बड़ा जुल्म हो गया। इकामा इन्होंने लिया हुआ था FZE कैपिटल जो दुबई में कंपनी है, जिसके नवाज शरीफ चेयरमैन है। इधर से पैसा जाता था बाकी सारी 16 कंपनीज में। उनमें से एक कंपनी थी जिसका नाम था हिल मेटल, जो कि है सऊदी अरेबिया में, जिसके चेयरमैन है हुसैन शरीफ। अब ये समझ जाएंगे, ज़रा लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी देर के बाद आवाम को समझ आई है कि क्या होती है। एक तो होता है ना चोरी करना, एक चोरी करके पैसा बाहर ले जाना, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब इन्होंने जो कंपनीज बनाई हुई थी, ये जो इकामा करते हैं, वो कंपनी थी दुबई के अंदर। उधर से नवाज शरीफ, यहाँ से नौकरी उसने क्या करनी है बेचारे ने, FZE कैपिटल। अब नौकरी क्या करनी है कि जनाब वहाँ कोई मार्केटिंग मैनेजर या इस तरह का कोई इनका ओहदा था, तो यहाँ से पैसा भेजते थे वहाँ और उधर से आगे जाता था। अब हमें आज एक हिल मेटल के ऊपर मैं मुबारक देता हूँ हमारी टीम को, उन्होंने ज़रा नए इंकशाफ किए हैं। पहले तो मैं बता दूं कि जो हिल मेटल, ये जो हुसैन नवाज़ की कंपनी थी, वो अब तक नवाज शरीफ को 114 करोड़ और 68 लाख रुपया भेज चुकी थी, जिसमें से नवाज शरीफ ने तकरीबन 80 करोड़, तकरीबन 80 करोड़ रुपया वो उन्होंने मरियम शरीफ के नाम कर दिया। उधर से फिर उन्होंने वहाँ से कोई 2.5 करोड़ रुपया वापस नवाज शरीफ को भेज दिया। अब ये थी हिल मेटल का अब तक जो आ गया सामने, कि इसमें से 114 करोड़ रुपया नवाज शरीफ के नाम पे भेजा गया था। ये अभी इसके ऊपर नैब के अंदर है और ये सारी चीज़ें अदलिया में भी सामने आ चुकी हैं। अब हमें एक और चीज़ पता चली है, जो मैं, जिसकी असल वजह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने ये अब देखा है कि जो हिल मेटल्स एस्टेब्लिशमेंट है, ये इन्होंने और पैसे भेजे। पहले तो हम समझ रहे हैं सिर्फ 118 करोड़ रुपया नवाज शरीफ, 14 नवाज शरीफ को भेजा है। अब हमें पता चला कि वहाँ से पैसा जा रहा था। अब मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है मोहम्मद हनीफ खान, PS टू हुसैन नवाज शरीफ, PRO टू शरीफ मेडिकल सिटी। इसको जाता है डायरेक्टली तकरीबन 4 करोड़ रुपया, हबीब बैंक में जाता है। फिर हिल मेटल से जाता है एक अंजुम इकबाल है, जो कि एडमिन मैनेजर है HMB का, उधर उसका पाकिस्तान में अकाउंट में आता है पैसा, 17 करोड़ रुपया उधर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई अब्दुल रज़ाक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, CFO शरीफ सिटी का, 4.25 करोड़ रुपया उधर आ जाता है।
لیکن ابھی یہ ابھی بڑی بات نہیں ہے، ذرا میں آگے اب آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے اس پیسے سے۔ اچھا جی، اقبال انجم صاحب، اقبال انجم جو ادھر سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں، ان کا پاکستان اکاؤنٹ سے وہاں سے پیسہ جاتا ہے۔ اب ذرا سنتے رہیں۔ اورنگزیب اختر، کانسٹیبل پنجاب پولیس۔ دوسرا محمد اقبال، کانسٹیبل پنجاب پولیس۔ پنجاب پولیس کا بیڑا غرق ہونا ہی تھا کہ ان سے یہ منی لانڈرنگ کروا رہے ہیں۔ پھر جناب پنو خان، ڈرائیور نواز شریف کا، یعنی ڈرائیور ہے، ڈرائیور کو پیسہ جا رہا ہے۔ اوپر سے پنو خان آگے سے ذرا یہ دیکھیں کہ پنو خان ڈرائیور عاصم محمود جو کہ شریف ایجوکیشنل کمپلیکس برانچ میں کام کرتا ہے، اس کو 18 کروڑ روپیہ بھیجتا ہے پنو ڈرائیور۔ پنو نے بھی پتہ نہیں کون سی بزنس کی، 18 کروڑ آگے بھیجتا ہے اس کو، عاصم محمود کو۔ اچھا جناب، پھر آگے سوچ لیں، ویسے انہوں نے پولیس بڑی خراب کی ہے، ندیم سرور کانسٹیبل کو بھی پیسے آ رہے ہیں باقی۔ اچھا، پھر ایک محمد سلیم جاتی عمرہ کا ایک نوکر ہے، اس کو، اچھا اب نوکر صاحب دیکھیں، پہلے ہم پنو ڈرائیور کو دیکھ رہے ہیں 18 کروڑ روپیہ بھیج رہا ہے، یہ میں سارا چارٹ آپ سب کو دوں گا بعد میں۔ پھر جناب محمد سلیم جاتی عمرہ کا ڈرائیور 5 کروڑ روپیہ آگے پھر سے ڈاکٹر عاصم محمود کو بھیج رہا ہے، ڈرائیور بھیج رہا ہے۔ پھر جناب اب یہ تماشا دیکھیں، آگے سے عاصم محمود بھیج رہا ہے 24 کروڑ روپیہ آگے بھیج رہا ہے نواز شریف کے ملازموں کو، 24 کروڑ روپیہ کیش لے کے ان کو آگے دے رہا ہے، جس میں جناب اس کا محمد اسلم ہے انچارج ایگریکلچر فارم، لئی خان ہے ویٹر، کرامت علی وہ بھی 24 کروڑ روپیہ ماشاءاللہ پیسہ آ رہا ہے، شاہد فاروق ڈرائیور ہے، کرامت علی ویٹر ہے، اور ظہور الحق وہ بھی کوئی ایک نوکر ہے وہاں کام کرنے والا۔ 24 کروڑ ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اب تک یہ سوچیں کہ 18 کروڑ ایک، 5 کروڑ، تو 24 کروڑ یہ جو ان کا جو جاتا ہے، یہ ظاہر ہے یہ ڈرائیوروں کو نہیں جا رہا، یہ اتنے کھلے دل کے نہیں ہیں شریف، یہ جا رہا ہے آگے اپنے پاس کیش، وہ کیش نکال رہے ہیں اور کیش خود آ رہا ہے۔ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا جو اس طرح پیسہ چوری کر رہا ہے، منی لانڈرنگ کر رہا ہے، بلیک کے پیسے کو وائٹ کر رہا ہے۔ کس منہ سے یہ پکڑ سکتے ہیں کسی اور کو؟ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا؟ یہ اس کے اوپر میں آپ کو، دنیا میں کوئی مہذب معاشرہ ہو جدھر کوئی اس طرح کی جس طرح پکڑا جائے، مجھے بتائیں کہ وہ آج جیل میں ہو بجائے سڑکوں پہ اور پھر رہا مجھے کیوں نکالا کر رہا ہے۔ 170 کروڑ ہے جو 4 سال میں آیا ہے ہل میٹل سے۔ ہاں، اب اوور آل میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے پاس 16 کمپنیاں باہر، ہل میٹل ایک کمپنی ہے، یہ ایک کمپنی کا آپ کو بتا رہا ہوں جس نے 174 کروڑ روپیہ یہاں بھیجا ہے ان کو، جس میں سے 50 کروڑ روپیہ یہ نوکروں کے نام پہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، اور باقی ان کے پاس اور مریم کو 80 کروڑ روپیہ اس کو مل گیا۔ اور ہل میٹل پتہ چلائیں کہ جناب ہل میٹل کا کون سا کاروبار کر رہی ہے جو یہ پیسہ دے رہی ہے؟ یہ سارا منی لانڈرنگ کا ایک طریقہ ہے۔ یہ میں آپ ساروں کو چارٹ دوں گا، اس میں بینک اکاؤنٹس ہیں، نام ہے لوگوں کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کی اس قوم سے، اس ملک کے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، وہ کس طرح اس ملک کے قانون بھی توڑ رہے ہیں اور کیسے پیسہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اور کیا دیکھا ہے؟ ایک چودھری شوگر مل تھا، ایک چودھری شوگر مل جس کو SCCP، جو پاکستان کی SCCP جس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا، وہ SCCP کے پاس چودھری شوگر مل کا منی لانڈرنگ کا کیس آیا۔ نواز شریف نے کہا مجھے اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہم یہ بھی آپ کے سامنے ڈسٹریبیوٹ اب کریں گے کہ ہمارے پاس اب ٹرانزیکشن آ گئے ہیں کہ نواز شریف MCB سے، اپنے MCB اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے، 2 کروڑ 2.5 کروڑ جا رہے ہیں
नवाज शरीफ से और चौधरी शुगर मिल के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और एक और हमें चीज़ मिल गई है, ये जो उंगली हिलाने वाला शहबाज शरीफ, रमज़ान शुगर मिल जो शहबाज शरीफ की है, वहाँ भी हमें मिल गया कि वहाँ मकसूद और कंपनी है। ये सारे हम पेपर आगे देने लगे हैं नैब को। मकसूद और कंपनी है, वहाँ उसके पास टोटल क्रेडिट आ जाता है, ये छोटी मोटी रकमें नहीं हैं, 3.5 अरब का यहाँ पैसा आ रहा है और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये भी हम नैब को देने लगे हैं, इन्वेस्टिगेट करें। ये भी एक घपला है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। मैं इसके अलावा दो और चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। आज बड़ी धूमधाम तकरीर की ख्वाजा इकामा आसिफ ने असेंबली में कि जी असेंबली की वो बेहुरमती होगी, तकद्दुस उसका ख़राब हो गया। ख्वाजा आसिफ, आप जैसे लोगों ने असेंबली तबाह की है, नवाज शरीफ जैसे लोगों ने असेंबली तबाह की है। मैं आज सारी कौम से पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कौन सी दुनिया में असेंबली, कोई डेमोक्रेसी मुझे बता दें, कोई प्रेसिडेंट बता दें जो वोट करती है, एक कानून बनाती है कि एक मुजरिम जो मनी लॉन्ड्रर है, जो टैक्स चोर है, जो करप्शन कर रहा है, 300 अरब रुपए का जवाब देना उसने कौम को, हमारा पैसा चोरी कर रहा है इस गरीब कौम का, जो अदालत में जाके झूठ बोलता है, जो एक और पर्जरी जो है ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, जो जाली कागज देता है अदालत में जाके, उसके लिए एक कानून बनाती है। जिसने कौम को लूटा होता है कानून बनाती है कि पार्टी का हेड रह सकता है। पार्टी के हेड का मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी का हेड, रूलिंग पार्टी पाकिस्तान के ख़जाने पे बैठी हुई है। असल में आपने ये किया कि पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर एक चोर को बैठा दिया और असेंबली ने हाथ खड़ा करके, और आप कहते हैं कि जनाब हमारी असेंबली की बेइज्जती हो गई। आपने इस असेंबली, तो पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम है, पार्लियामेंट को ऊपर लेके जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट को तबाह करते हैं पार्लियामेंटेरियंस। ये ख्वाजा आसिफ मुझे जवाब दे, मुझे एक दुनिया की डेमोक्रेसी बता दे जिधर मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर का दुबई में एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो कंपनी कहती है कि इसने 5 दिन हफ्ते में व 8 घंटे दिन में काम करना है, 16 लाख रुपए दिन में तनख्वाह ले रहा है उस कंपनी से। 16 लाख रुपए की तनख्वाह किस चीज़ की ले रहा है? ये लीगल कंसल्टेंट है। इससे बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इससे बड़ा झूठा आदमी हो सकता है जो एक छोटे से बैंकिंग से उठ के तो ये लीगल कंसल्टेंट पे 16 लाख रुपए महीना की तनख्वाह ले सकता है। इसके पास प्रेजेंट कर रहे हैं उस्मान डार इनके बैंक अकाउंट्स, इसके बैंक अकाउंट से दुबई से पैसा जा रहा है किधर? अमेरिका, अपनी बीवी के नाम पे, हमें ये बताए, और लाखों डॉलर जा रहा है। मैं ये सवाल इससे पूछता हूँ कि ये किस मुंह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है? हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। कौन सा दुनिया में फॉरेन मिनिस्टर कहीं बाहर नौकरी कर रहा होता है? सोचें कि हिंदुस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था ना, क्या हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मजाल है कि दुबई में नौकरी ले ले? 1 घंटा भी वो रह सकता है ऑफिस में? यहाँ को पूछने वाला ही नहीं है। मैं यहाँ अपनी अदलिया से कहूँगा कि मेरा ये राइट है कहने का, मैं एक पार्टी का हेड हूँ, कि आपने एक्शन इतना लेट लिया, केस लगा हुआ है महीना पहले का, इतने लेट एक्शन ले रहे हैं। मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है आदमी, जो आदमी के बैंक अकाउंट से अमेरिका में अपनी बीवी के नाम पे पैसा भेज रहा है, जिसको दुबई में बाहर 16 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया के अंदर। अमेरिका में गया, वहाँ उनको कहता कि पाकिस्तान हैज़ टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। तो यही तो अमेरिका कह रहा है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उनकी ज़बान जाके वहाँ बोलना शुरू हो गया कि जी पुट ऑन हाउस इन ऑर्डर, मतलब कि जो अफगानिस्तान में वो फंसे हुए वो हमारी वजह से हैं। फिर जाके वहाँ बैठा, मैं वहाँ एशिया सोसाइटी वाशिंगटन के अंदर ये इंटरव्यू कर रहा है, वो पूछते जनाब आप में और तहरीक इंसाफ में क्या फ़र्क है? कहता हम बड़े लिबरल हैं, हम लिबरल हैं, ये दीनी जमातों के साथ हैं। क्योंकि लिबरल इसलिए भी है कि पैसा पड़ा हुआ है इसका बाहर, वहाँ वो जब चाहे मनी लॉन्ड्रिंग में इसको पकड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक धब्बा है। और ये शाहिद खाकान अब्बासी
मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसे नहीं पता कि ये कोई आदमी नौकरी नहीं ले सकता? ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्टर इधर है और नौकरी उधर कर रहा है। और तीसरी चीज़, मैं आज ख़ास तौर पे इसके ऊपर बात करना चाहता था कि देखें, जो जर्नलिज़्म है, सहाफ़ी, ये एक कौम के लिए वो लोग होते हैं जो कि एक ऑपोजिशन का काम करते हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर चेक होता है। जो सहाफ़ी होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म होती है, ये इन्होंने इतने इतने ज़बरदस्त काम किए हुए हैं माजी के अंदर, दुनिया के अंदर देख लें, इनका रिस्पेक्ट होती है। बॉब वुडवर्ड, जिसने वो वाटर गेट स्कैंडल निकाली थी, वो अमेरिका में उसकी इज्जत है सारी जगह। मैं आज ये पूछता हूँ कि किधर ये जो बजाय हमारे निकालने के, क्या जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है शकील उर रहमान का, जियो और जंग, क्या उनका काम ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है? बजाय इसके कि वो हमें, जो हम अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम है ऑपोजिशन में, मेरा काम है कि अगर मेरे मुल्क से कोई ज्यादती हो, पैसा चोरी हो, कानून टूटे, मेरा काम है अपनी आवाज़ बुलंद करना। और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पावर तो नहीं है, मैं तो ऑपोजिशन का काम कर रहा हूँ। क्या मीडिया हाउस के ओनर का ये काम है कि वो जिसने 300 अरब रुपए का जवाब देना है, नवाज शरीफ ने 300 अरब रुपए का जवाब देना है जो इस मुल्क से बाहर गया है, ये मैंने मजीद आपको चीज़ें दे दी हैं, बजाय वो उसको एक्सपोज करे, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ा हुआ है, उसके बिहाफ पे। ये कौन सा मीडिया, मुझे बताएं, ये कौन सी जर्नलिज्म है? ये तो ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेल करता है पैसा बनाने के लिए। इनकी कंपनीज यहाँ लॉस कर रही हैं, दुबई वगैरह, ये जो जियो और जंग है, ये टोटल लॉस में जा रही हैं, और वहाँ इसके महल पे महल बनते जा रहे हैं। एमिरेट्स हिल में एक बीवी के लिए एक, दूसरी बीवी के लिए दूसरा, वहाँ का अरबों रुपए का तो एमिरेट्स बिल है, रोल्स रॉयस से कम ये बात नहीं करता। लंदन में इसकी प्रॉपर्टीज़ है, किधर से पैसा आ रहा है? ये मेरा एज एन ऑपोजिशन लीडर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, मेरा ये हक बनता है इससे सवाल पूछने को। क्यों बनता है? क्योंकि अगर इसके पास पैसा है नहीं, कंपनी पैसा नहीं बना रही और इसकी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ इससे कि लॉस पूरा कौन कर रहा है, किस तरह आपको पैसा मिल रहा है? हम डिमांड करते हैं कि 3 साल की अपनी जो स्टेटमेंट्स है कंपनी के, वो पब्लिक करें। शौकत खानम के सारे बैंक अकाउंट्स पब्लिक होते हैं, एक पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक कंपनी है ये। इस मुल्क के अंदर ये फंक्शन कर रहे हैं, इस पाकिस्तान के अंदर इनका सबसे बड़ा मीडिया हाउस चला रहा है। इनकी जिम्मेदारी है कि अपने सारे अकाउंट्स, अपनी सारी जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक करें। और अगर ये नहीं करते तो वो जो मुझे खदशा है वो सच निकलेगा, और वो ये है, इसने ISI चीफ को सारी दुनिया के सामने बदनाम किया। कौन सा मुल्क है जो अपनी इंटेलिजेंस हेड को इस तरह बदनाम करता है जो इसने किया? किसके कहने पे किया? क्या पैसा मिला? इसने अमन की आयशा की, किसके कहने पे किया? हम पूछना चाहते हैं, इतनी बड़ी कैंपेन करने का पैसा किधर से आया? इसने अमेरिका की जंग को कहा ये हमारी जंग है। इसके अखबारों ने मुझे बुरा भला कहा जब मैंने कहा ये हमारी जंग नहीं है। हमें बताया कि इसको बाहर से कितना पैसा आया। इसने जो वॉइस ऑफ अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट है, हमें बताया कि किधर से आया पैसा। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़े मुजरिम को ये बचा रहा है जो इस मुल्क को नुकसान, हमारे इदारे तबाह करती है। उसने हमारे मुल्क से हमें कर्ज़ों में मकरूज़ करके रख दिया है और ख़ुद सारे अरबों अरबों पति बन गए इसके बच्चे। इसका काम है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। इनका सिर्फ इस वक्त ये काम है पर्सनल लाइफ्स पे आएँ, ब्लैकमेल करें, उससे पैसे लेके। आज पख्तूनख्वा की हुकूमत पे इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि कोई चीज़ नज़र आए तो वो सामने लेके आएँ, कोई बुरी चीज़ KP की गवर्नमेंट के लगे तो वो पब्लिक करें। इनके जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है कि माशरे को फ़ायदा करवाएं, इनका काम ये है कि ब्लैकमेल करें ताकि उससे पैसे लें, ताकि ये जो खसारा ये पूरा किया जाए। तो मैं डिमांड करता हूँ कि अपनी सारी स्टेटमेंट्स दें। और आखिरी चीज़, मैं आज नैब को ख़ास तौर पे मैं मुबारक देता हूँ। ज़बरदस्त काम किया नैब ने कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को उन्होंने तलब किया। हम नैब को कहना चाहते हैं, कौम ये आपके साथ खड़ी है। चेयरमैन नैब साहब, ये सारी कौम तरसी हुई है या लूटी हुई है कौम।
یہ ساروں کے جو کام ہیں باہر یہاں سے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں اور ہمیں قرضوں میں ڈبو رہے ہیں. آپ کے اوپر قوم دیکھ رہی ہے. اب تک جو نیب کی پرفارمنس ہے, انہوں نے اپنے لوگ بھرے ہوئے تھے, اپنے ان کے لوگ نیب میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کو بچا رہے تھے, جو کہ حدیبہ پیپر مل اس سے اوپن اینڈ شٹ کیس ہو ہی نہیں سکتا. بینک اکاؤنٹس ہیں, نام دیے ہوئے ہیں ساکھ ڈالنے کے کن کے, وہ قاضی فیملی کے پیسہ جاتا تھا, سب کچھ ہے. اور نیب نے کیونکہ صحیح تیاری نہیں کی, انہوں نے وہ کیس واپس بھیج دیا سپریم کورٹ نے. میں نیب چیئرمین صاحب یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, یہ قوم آپ کی طرف آج دیکھ رہی ہے, آپ کے ساتھ کھڑی ہے. کسی قسم کا پریشر آپ نے نہیں لینا, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی, یہ شریف مافیا نے ساری زندگی پریشر کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو خریدا ہے, جو خریدا نہیں گیا ان کو پولیس کی کارروائیاں, ان کے کیسز کر دیے. 12 کیسز میرے پہ کیے انہوں نے, صرف اس لیے کہ میں منہ بند کروں. یہ ہے ان کا طریقہ. اب یہ خریدنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو خریدیں گے, ادارے مزید تباہ کریں گے, اور اگر جو خریدا نہیں جائے گا وکٹمائزیشن کریں گے. وہی پنجاب پولیس جو انہوں نے تباہ کیا ہے, جو یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کانسٹیبلز کے نام پہ پیسے آ رہے ہیں, یہ پولیس والے خراب کرنے والے یہ ہیں. اور پروٹیسٹ یہ تھا کہ 4 سال ہونے کو ہیں, 14 پاکستانی شہری ساری قوم کے سامنے ٹی وی پہ ان کو قتل کیا گیا. 80-90 کو گولیاں لگی, جن میں سے کئی لوگ اپنی ٹانگیں کا وہ یوز ختم ہو گیا. تو ابھی تک اگر انصاف نہیں ملے گا اور ہم پولیٹیکل پارٹیز وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے, یہ یعنی ہم کس طرح کی اپوزیشن ہے. لہٰذا اس کا مقصد یہ نہیں تھا بڑا کراؤڈ دکھانا, مقصد صرف یہ تھا کہ سارا اکراس ہم ان پارٹیز کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے جن کے ساتھ ہمارے بہت بڑے اختلاف ہیں, لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک ہیومینیٹیرین کاز کے اوپر انصاف لینے کے لیے سب اکٹھے ہیں. جی میری عرض سنیں جی, پارلیمنٹ پھر سے یاد رکھیں بلڈنگ کا نام ہے. پارلیمنٹیرینز اس کی رسپیکٹ اوپر لے کے جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے رسپیکٹ نیچے لے آتے ہیں. میں اس پارلیمنٹ سے پوچھتا ہوں, ایک 1974 کی پارلیمنٹ تھی, ساری یعنی وہ اس پارلیمنٹ کی رسپیکٹ دیکھیں, ان کی کوالٹی دیکھیں. یہی ختم نبوت کے اوپر 23 دن ڈیبیٹ ہوئی ادھر. 23 دن کے بعد انہوں نے ایک حلف کے اندر ایک انٹروڈکشن کی. یہ پارلیمنٹ پہلے تو وہ چیز چپ کر کے خفیہ طریقے سے امینڈمنٹ لے آتی ہے, اس کے بعد کیا کرتی ہے, 2 دفعہ لا منسٹر فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کوئی چینج نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے جب چینج ہوا ہے, یعنی آپ نے اگر چینج کرنا تھا آپ ڈیبیٹ کرتے اوپن. مجھے یہ بتائیں دوسری چیز, یہ کس طرح کی پارلیمنٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے جھوٹ بولا پارلیمنٹ کے فلور پہ, سارا جو اس نے ایکسپلینیشن دی حدیبہ پیپر مل کی, جھوٹ بولا پارلیمنٹ سے, کیونکہ جو اس نے جا کے سپریم کورٹ میں کہا وہ بالکل مختلف تھا. تو پارلیمنٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ کیوں ایاز صادق, اگر پارلیمنٹ یہ صحیح, اس کا آپ کہتے ہیں نا آج کہ اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں, جب میں نے نواز شریف کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر بھیجا کہ پیناما میں اس کا نام نکلا, اس کے اوپر ایکٹ کرو, کیوں ایاز صادق نے اس کا نہیں بھیجا اور میرا الٹا بھیج دیا؟ یعنی وکٹمائز کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا, میرا نام ہی نہیں آیا پیناما میں. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیوں پارلیمنٹ کے اندر یہی خواجہ آصف نے کھڑے ہو کے کہا کہ میاں صاحب فکر نہ کریں, لوگ پیناما بھول جائیں گے. بھئی یہ خواجہ آصف تمہارے یہ باپ دادے کا پیسہ آیا ہوا تھا جو لوگ بھول جائیں گے؟ کیا منی لانڈرنگ کیا پاکستان کی سب سے بڑا جرم نہیں ہے؟ کیونکہ 10 ارب ڈالر جو یہاں سے باہر جاتا ہے ہر سال, ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. اور وہ آدمی جس کو عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا, وہ کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ فکر نہ کریں جی عوام لوٹی جا رہی ہے, میاں صاحب آپ فکر نہ کریں, کیونکہ وہ خود منی لانڈرنگ کر رہا ہے. یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک مافیا بیٹھ گیا چوروں کا. یہ میں اس کی کیسی رسپیکٹ کروں پارلیمنٹ کی؟ یہ ان میں سے کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں. دیکھیں لعنت والا جو لفظ میں نے استعمال کیا نا, یہ میں نے بڑا ہلکا لفظ استعمال کیا ہے. یہ آپ شکر کریں میں نے یہی کیا ہے. میں جو لفظ کہنا چاہتا تھا نا, جو میرے ملک کے کو لوٹ رہے ہیں, یا آدھے بچے بچارے ان کا نہ سٹنٹڈ گروتھ, ایک بیماری ہوئی ہے کہ ان کا نہ قد بڑھتا ہے نہ ان کی برین بڑھتی ہے, کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا دوسروں کا,
اور وہ پارلیمنٹ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. مجھے یہ بتائے کون سی دنیا کی پارلیمنٹ عوام دشمن کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ تو میں جو لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سخت ہے اس سے. ان کو شکر کرنا چاہیے میں نے کنٹرول کیا.